Hello guys, tu ni hale kelsa ki tai na ka ve alright ka ve chi chile me tam hin kelsa tai na to hai mar me koi chai tai na guys ekdam special okay tu kit ta na le alright ni bil ve na ni pila test ka bol ta na guys che tu ngon tu in le ve trong hai cuốn à